بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت في أي صورة ما شاء ركبه.
وما The Bluetooth device is ready to pair. يوم لا نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. से गुजारिश है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाना न भूलें और लाइक करें, कमेंट करें।